Hello students, welcome back to my new video. Okay, last class we have discussed some important topic. For example, power set. What is power set? You already know. Power set is the set of all subset of a set. Again, another topic is subset. What is subset? Already you know. Now today, universal set. What is universal set? Let A, B and C. Let A, B and C be three set. Suppose three set. Let A, B and C be three set. Then the set U is called. Then the set U is called universal set. Is called universal set if universal set for A, B and C. If all these three sets are subsets of U. Actually, there is no definition for universal set. Just we can say, suppose A, B, C be any three set, and U is another set. Then generally universal set is denoted by capital U. Then capital U is called universal set for A, B and C, not others. Here only for A, B and C. If all these three elements, all this means A, B and C, if all these, that means A, B, C are subset of U. A, B, C are subset of U. Okay. This is important. For example, suppose capital A is equal to 1, 2, 3. Suppose B is equal to 2, 4. C is equal to 1, 3, 5. Suppose we take three sets A, B and C. Suppose U is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then you see A set is a subset of U, B is also subset of C, similarly C also. Then we can say U is the universal set for A, B, C. U is the universal set for A, B and C. If we take, suppose D is equal to 2, 10, 11. Here you see D is equal to 2, 10, 11. We know D is not a subset of U. D is not subset of U. Then for D set, U is not a universal set. For D set, U is not a universal set. Here U is the universal set for only these three set A, B, C. Okay? So universal set এটা ইউনিভার্সাল সেট অসমীয়াত ক'লে ক'ব কি এটা সাৰ্বজনীন সংহতি অসমীয়াত সংজ্ঞাটো এনেকৈ লিখিব পাৰা যে ধৰা হ'ল কেপিটেল A, B আৰু কেপিটেল C তিনিটা সংহতি তেন্তে এটা সংহতি কেপিটেল ইউক
সৰ্বজনীন সংহতি বুলি কোৱা হ'ব যদি কেপিটেল A, B আৰু C কেপিটেল ইউৰ বাবে উপসংহতি হয়। আকৌ এবাৰ মই কৈছো, ধৰা হ'ল কেপিটেল A, B আৰু C তিনিটা সংহতি, তেন্তে এটা সংহতি কেপিটেল ইউ সৰ্বজনীন সংহতি বুলি কোৱা হ'ব যদি কেপিটেল A, B আৰু কেপিটেল C ৰ বাবে কেপিটেল A, B আৰু C কেপিটেল ইউৰ উপসংহতি হয়। ওকে, তো ইউনিভাৰ্সেল সেট হৈ গ'ল। নেক্সট আমি আহিছো ইউনিভাৰ্সেল সেট শেষ হোৱাৰ লগে লগে এক্সাৰসাইজ 1.32 হৈ যাব আমাৰ। নেক্সট আহিছো আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক লৈ, এটা হ'ল কি আমাৰ ভেন ডায়াগ্ৰাম। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন সেট। ভেন চিত্র, ভেন ডায়াগ্রাম, এটা তোমার এজন কি আছিলে জন ভেন নামৰ মানুহ এজনে এই ডায়াগ্ৰামটো বনাইছিলে। সেটত এই ভেন ডায়াগ্ৰামটো বহুত এপ্লাই কৰা হয়, তো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়। চোৱা ভেন ডায়াগ্ৰাম কেনেকুৱা, এটা ডায়াগ্ৰাম আঁকিলে বুজি পাবা নিশ্চয়, অসুবিধা একো নাই। সাপোজ আমি কিছুমান এক্সাম্পল লওঁ। সাপোজ ইউ ইজ ইকুয়াল টু, ফৰ এক্সাম্পল লওঁ, সাপোজ ইউ ইজ ইকুয়াল টু 1 2 3 4 5 6 7 8. Suppose u is equal to this, and a is equal to suppose 1 2 3 4 1 2 7 8 1 2 3 7 8, and b is equal to suppose 2 4 6 8. We take u means universal set, A means A is a subset of U, B is a subset of U also. Okay. Venn diagram. এতিয়া আমি Venn diagram এটা আঁকিম। চাবা, this is rectangle. এটা আয়ত লোৱা হ'ল। এই আয়তৰ দ্বাৰা কি বুজা হ'ব? Rectangle is denoted for U. এতে রেক্টেঙ্গল ইউ বুঝাইছে। ওকে, ইউ আমি কার দ্বারা বুঝাইছো? রেক্টেঙ্গল দ্বারা। দ্যাট মিন্স রেক্টেঙ্গলত কি কি থাকিব লাগিব? আটাইকেইটা এলিমেন্টস থাকিব লাগিব। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 রেক্টেঙ্গল থাকিব লাগিব। ওকে, নাও ইউনিভার্সাল সেট অফ রেক্টেঙ্গলৰ দ্বাৰা বুজা হ'ব। নাও A set and B set. For A set and B set we draw two circle. Suppose this is A circle, this is B circle. A circle and kilo hole B circle. That is what A circle কি থাকিব লাগিব? A circle 1 2 3 7 8 থাকিব লাগিব। Similarly B circle কি থাকিব লাগিব? 2 4 6 8. ওকে, এতে ইউ তাকো কোনবোৰ আছে? ইউ এ বি দুটা আছে, দুটা সার্কেল আছে। সো এতে এলিমেন্টস বিলাক বহাই যাম। ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে কি আছে? 1। এ সার্কেলটো ফার্স্ট, এ সেটটো ফার্স্ট বহাই দে। এ সেটটো ইয়াতে কি আছে? 1। সো নাও 1 to 1 কে 1 এলিমেন্টটো চোৱা, 1 এলিমেন্টটো অনলি 8 আছে। বিট নাই, অনলি 8 আছে। সো 1 এটো 1 কত আছে? অনলি 8 আছে। এগেইন 2 to কত আছে? 2 A and B are common না? 2 is the common element for A and B. So this is common part. Okay, common part. So 2 to কত বহিব এতে? 2 বহিল। নেক্সট 3 to only 8 আছে। So 3
7 to কত আছে 7 to only 8 আছে 7 okay next 8 is the common element for A and B so 8 okay so A element A set to হই গেল A set 1 2 3 7 8 1 2 3 7 8 A set complete now B set here B set is 2 already put করা হয়েছে 4 1 4 to only কত আছে B 4 6 to only B 8 হয়ে গেছে সো B সেট কি আছে 2 4 6 8 B সেট হবে ফাইনালি U সেট তো চেক করা U সেট ইউনিভার্সাল সেট 1 হয়ে গেল 2 3 4 5 1 সো 5 6 হয়ে গেল 7 হয়ে গেল 8 হয়ে গেল 8 যেটা আমার A সেটও নাই B সেটও তো নাই এটা A সার্কুলার B সার্কুলার বাহিরে তাই যাব এতিয়া চোৱা ইউ সেটৰ আটাইকেইটা এলিমেন্ট আছে A সেটৰ আছে B সেটৰ আছে যেকেইটা A আৰু B নাই সেইকেইটা A সাৰ্কুলাৰৰ বাহিৰত আহিব this is Venn diagram okay this is Venn diagram Venn diagram to another example also this is universal set U another set suppose this is A set you know A set is a subset of U that means all elements of A are also elements of U okay suppose another set B set suppose another we take C set A B C are three sets subset of U okay now here you see some part okay see this is only A only B this is only B this is only C this is only C now this is A and B only this part is A and B this part is A and C this is B and C okay now you see this part is A B and C for 3 this is A B and C this is AC this is BC this is AB okay this is called Venn diagram okay now I am going to start another topic operations in set operation in set in number system there is 4 operations and already you know this and applied also in number system this is operation in set but in number system how many operations
how many operations in number system. This is said. Eto pisot ahibo amar. First, how many operations in number system? You know, there is 4 operations. That means addition, subtraction, multiplication, and division. These 4 operations already we applied in number. Okay. But today I am going to discuss about operation in set. Operation in set. Operation in set. There is also 4 operations, namely union of set. First, union of set. Number 2, intersection of set. Union of set, intersection of set. Number 3, difference of set. Number 4, complement. Of set. We have to learn these 4 operations. Union of set, intersection of set, difference of set, and complement of set. Union of set অসমত কি কব সংহতিৰ মিলন লিখি লবা তোমালোকে সংহতিৰ মিলন intersection of sets সংহতিৰ ছেদন difference of sets সংহতিৰ অন্তৰ complement of sets এটা কব পূৰক সংহতি এই চাইটা আমি পঢ়িব লাগিব complement of sets পূৰক সংহতি difference of sets সংহতিৰ অন্তৰ intersection of set সংহতিৰ ছেদন union of sets সংহতিৰ মিলন একেটা আমি পঢ়িব লাগিব তো আজি আৰু বিশেষ অপাৰেশনত না যাও আমি নেক্সট ক্লাসত এই চাৰিটা অপাৰেশন আমি শিকিম ওকে আজিৰ কাৰণে এইখিনি অলপ কমকে দিয়া হল আজি এই কাৰণে কাৰণ লাস্ট ক্লাসত অলপ বেছি দিয়া হৈছে আজি ভিডিও মানে আজি ক্লাসত ডাউট ক্লিয়াৰ আমি বেছি কৰিম সো আজি এইখিনিতে শেষ কৰক থ্যাংক ইউ